मोर व्यवसायी संघर समस्त महासंघ को धरिकी सम राजधानी दैनिक हाट व्यवसायी संघ सह समस्त संघ मानकर सभ्य बा कर्मकर्ता मान धन्यवाद। आज समस्ते उपस्थित रही सत्य जिनस आधारित तेणु आपण मैंने हाट भितर बुलिबे समस्त जहाँ जहाँ मुझे कहि तापर आपण मैंने विजुआल नहीं पारे आउ लोक मान साथ आलोचना करेंगे। प्रथम जिनस हूँ आमर गोटे हाट संघर निष्पत्ति निगला राजधानी दैनिक हाट व्यवसायी संघर निष्पत्ति निगला जे आम गोटे मीटिंग करवा एणु मीटिंग रे पास करागला कविराज स्वाई सभापतित्व करेंगे ब्रजबंधु नरेंद्र को संपादक कले तेणु साथी किसी कर्मकर्ता करी 24/1 निष्पत्ति ने गोटे वर्ष पे एम दिज्व जदि एम गोटे वर्ष पे सफलता करी इलेक्शन डिक्लेयर कर तेणु आमर निष्पत्ति करागला मत जेहेतु डाकिले मुझे गोटे वर्ष पे कहले मुझे अधिका दिन कहते मुझे राजी होई न तेणु वर्षक भितर करी सुफलित गोटे इलेक्शन करदेव आहरी भल 5-7 वर्ष इलेक्शन है बोले ठीक है मुझे गोटाए वर्ष चलैबी कि इलेक्शन आपको डिक्लेयर कर यापर आम संघर कर्मकर्ता बसिकी गोटे निष्पत्ति करागला जे आम हाट किसी उन्नतिमूलक करिया वर्षक जेहेतु आसीचे तेणु प्रथम हूँ साइकेल स्टाण्ड रास्ता कर साइकेल स्टाण्ड करवा द्वितीय हूँ परिश्रागार हाट भितर कौन जगार ना आउ सफाई होना कि रास्ता घाट को जाम माड़ी बस तेणु से लोक मान बुझे सुझे उच्छेद कर एमती उच्छेद प्रतिक्रिया चलला मोर जड़े सहकर्मी जड़े ऋषिकेश ओझा और तापस दल मत प्रस्ताव देले सम्मति कर ये गेट मुहर 10 जनकर करना तेणु दैनिक व्यवसायी 387 जन अच्छा भितर 10 जन करेंगे मुझे मना करी सेमती कथा नुह ना सी पूर्व सभापति खास लोक से जिते डाकती घर को जाती मुझे सेमती किसी ना समस्त व्यवसायी मान खास लोक तेणु व्यवसायी जो मैंने करुँच सी जी तो शासन गादी आसो सी समस्ते माने से जोटिक डाक से तेणु किए कहार ए खास लोक होगी रही न कि रे ना तेणु से ना पुरा ना जो दिन मुझे करदेली मोर संघर कर्मचारी की कहली से ना गुरा सब पुरेगी तुम्हें आईडी कार्ड कर सी से दिन मो उत्पुक्त होगी आउ कौन कम जोगदेले कि मीटिंग आसिले आम निष्पत्ति कलु जेहेतु न आसिले से आम भांगिकी आम एमसी पचारू आप तो 2टा परिश्रा एपर्यंत करना आम 9टा जाक गेट निज पैसा कर निज पैसा करूँ सी हाँ भले जोटा हम कि नीति नियम करेंगे किंतु भूल बाटप किसी करेंगे ना आम लोक से जाकि सब इनक्वारी करेंगे तेणु बीएमसी लोक को आम धरी बीएमसी साथी रही सहमति रक्षा करी बा निज भितर कोऑपरेशन रक्षा करी आम कम आरंभ करूँ गेट नंबर 1 आरंभ कलु किसी लोक 18 लाख टका खर्च होती 10 लाख टका पाखापाखि लोक देते कौ कौ कम हो से कहीं ना बोली अलरेडी देते किसी कम हो भल कम हो तेणु ताकर मन खुशी होती सी देते तेणु द्वितीय नंबर गेट कम हो खाली गेट भिड़ा गेट लगे तृतीय नंबर हो ना पड़ जाए तृतीय नंबर गेट चतुर्थ नंबर गेट जो भंगा ही कम है से गोटे आप्लिकेसन देते आम ना एपर्यंत पुरौना कि आमको मिलूनी आम कौन करूँ आम 40 वर्ष है बुझे मुझे देखला 4 जन विधवा स्त्री लोक से भी ये उपस्थित अच्छा आप सब से सेक्रेटरी कहले ना कह आम ये करानी आम गोटे जगह सेपटे अच्छे आम सुसाहू कहले सी गोटे जगह सेपटे अच्छी आम जेन्स परिश्रा करदे यहीटा को लेडीज परिश्रा ये खंडिए मात्र करदे 6 फुट 6 फुट अवश्य जगह तक बांटिकी दे मुझे बांटिकी देदेवा कि गेट नंबर 4 जो खर्च हम किए दब आम पाखे तो पैसा नहीं आम खाली सब जहाँ तो आनी मागिचे आम किसी दौचे मागिक आनी से निष्पत्ति है खाली खर्चटा बहन करेंगे जी गेट उपर खर्च हम आजबेस्ट पड़ो बहन कर एणु आम लेडीज परिश्रा से करदेलु जेन्स परिश्रा आप देखिए 10 गोटी परिश्रागार माने ये परिश्रा कला भाई कम चली सब चलती या नहीं गोटे बद बाहर कले से माने गेट माने परिया मार्केट कहार आउ लक्षाधिक टंकार घर पेंडी बिक्री करा जाउची बीएमसी जानी शुणी चुप आउ 1 नंबर हाटर परिश्रागार को परिया बाबू माड़ बस एगुटा बाहर बुझे तू ये तेणु आप ये देखिए जे तृतीय नंबर चतुर्थ नंबर गेट्रे खाली लेडीज परिष्कार रही जेन्स परिष्रा रही ये 7 जन व्यवसायी 10 जन व्यवसायी भी अच्छा आपड़ ने आम 5 टଙ୍କା मागिचु ना सी सब जी दौरान आउ संघर जो पैसा दौरान आपड़ भल रकम जानते जोटी संघ समिति अच्छी से किसी कलेक्शन हुए पैसा न आसो जदि संघ समिति चलो केमी तेणु संघ समिति उपर आमर मेडामेंट को कही आम उपर गोटे मंदिर या तार बाड़ भी या से घरटा को बाड़े भांगिकी जेहतु महासंघ माने आम संघर ऑफिस ना ठाकुर आगे ऑफिस होती ऑफिस घर कराब बोल भड़ारू हटई देचु गोटे आनंद बजार चलता भी हटई देचु आम किसी पैसा मागी जाची लोक आणु
ଆଣିକି ସଂଘ ଚଲାଉଛୁ। ଏଣୁ ମାଗି ଜାତି ଆଣି ଇଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଯାଇକି ଆମର ଟୁଲା ବାବୁ ବା ବଜ୍ରଗିଳା ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବରଦା ଶତପଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସିଏ କାଲି ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଇକ୍ଟିକି ଦେବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମିତିରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ କାହାକୁ ପାଲି ବିକିଛି ମାତ୍ର ତ 7 ମାସ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଇଛି ସଭାପତି 19 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା 2005 ମସିହାରୁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଇକି ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ମୁଁ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଯଦି 7 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଠି କାହାକୁ ପାଲି ବିକିଛି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବହିଛନ୍ତି ମେୟର ଯେହେତୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଜରିଗୁରା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଅବାଗିଆ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇବାକୁ ପକାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜରି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାଟ ଭିତରେ। ଜରିକୁ ହଦ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନେଇଛୁ। କାଳୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଜରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଟ ଯାକ ହଟେଇବୁ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଠି ନେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୋର ଜଣେ ବାହାର କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କହୁନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ବାହାର କଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ତ ସେ ଭିଜୁଆଲକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଣୁ ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଧର ମୁଁ ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯିବି ମୋ ନାଁରେ ଏଭଳିଆ ସଙ୍ଗିନୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ନାହିଁ ମୋ ଗାଁରେ ବି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁ ଆପଣ ସୁନା କ'ଣ ମୋ ବାଲିଯାତ୍ରାଟାକୁ ଡିଭିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ବାଲିଯାତ୍ରାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଯଥା ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ 2 ଜଣ ଓକିଲ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆରେ ଏ କାମ କ'ଣ ଗୟା କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଏଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗୟା ନାଁଟାକୁ ମିଛରେ ଜାଣିଛି। ସେ ବାବୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବଜ୍ରଗିଳାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଦେବି ଗୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ମହାମାୟା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ନାଁରେ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିଥିଲେ ଏଇ ତାପସ ଦଳେ ଓଝା। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ଧରିକି କରେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମନା କରିଛି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କର ନାହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ। ଏଣୁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ମୋ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ ଗୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ ଅସୁବିଧା ଏଇ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୟାଙ୍କର ଖାସ୍ ଲୋକ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସଂଘର ସଭାପତିର ଖାସ୍ ଲୋକ କିଏ ଯିଏ ସଭାପତି ରହିବ ତାର ସମସ୍ତେ ଖାସ୍ ଲୋକ ମୋର କ'ଣ ଖାସ୍ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗୟାବାବୁ ମୋର କ'ଣ ଖାସ୍ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ହାଟରେ ପଚାରିବେ ମୋଠି କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ନେଇଥିବି ଇଏ କରିଥିବି ମୁଁ ଯଦି ଉନ୍ନତିମାଳ କାମ କାଢ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ମାତ୍ର ଆଉ 3 ମାସ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଉ 3 ମାସରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶପଥ ନେଉଛି ଆଜି ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ଛଡ଼ାଯିବ। କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି ଏ ରାଜନୀତି ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏଠି ଏମାନେ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିକି ଏଠି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା 30 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ରାଜନୀତି ଲୋକ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବୁ। ଆମେ ଇଏ ଯେହେତୁ ହାଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ହାଟ ସ୍ୱାଧିକାର ହାଟ ଏ ହାଟରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଦାନା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଟୁଲାକୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ଆର କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆପଣ ଆସିକି ଆମ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତୁ। ହାଟ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲିକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଇନକ୍ୱାରି କରି ସଂଘ ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ଅଛି ସିଏ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯିବି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କାଲି କୋର୍ଟକୁ ଯିବ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ମୋର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ଦେଖାନ୍ତୁ।